Yeah, that's the dance. Is that from one of the tapes that's from the table on sale? They're playing it to show you to listen to it and enjoy it and buy one. So help yourself. I'm sure they're great. So let's begin. We need to continue. These gentlemen have an airplane to catch Very quickly, so we need to get right at it. God bless you. I hope you enjoyed your healthy lunch, except for the chips, maybe. It was. So God bless you, and come and pay attention to this man of God that's with us today. God bless you. Thank you. Does it matter which one? Yeah. It does matter. The phone, the mic. There, it doesn't matter which one? This one is yours. It does Okay. matter, yes. Okay, good. Good. So, I told you that before we proceed with further objections, as I told you, I'm going to show you some statistics. And I'm going to quickly do some statistics regarding United States. Voy a rápidamente hablar de unas estadísticas aquí en Estados Unidos. It doesn't represent the worldwide statistic. No representa globalmente la estadística, It's just for the United States. solamente para Estados Unidos. Pure Survey Report 2013. Eso fue del 2013. And we sent you something, right? I saw it on the. So was it, Mark, was it full report or just the PowerPoint? Okay, so just really quickly. Can I use it now or not yet? Okay. So, Jewish identity, it's something about Jewish identity. So you see Jews by religion and Jews of no religion. So for Jewish people, religion still plays an important role. It doesn't mean that they believe in God, but they consider religion as some identity marker, important identity So aquí marker. podemos ver en esta gráfica aquí que el judío todavía, aunque no crea en Dios o no tenga una relación cerca de Dios, son muy religiosos. 78% son religiosos, 22% no tienen religión. You see that religion is getting less important the younger the person is. Y mientras más jóvenes la generación, menos interés tienen en la religión. Oops. So being Jewish more about culture and ancestry than religion. O sea, cuando hablamos de ser judío, habla más de cultura y de los ancestros que la religión. Ancestry and culture is important for the majority of the Jewish people. Para la mayoría del judío, la cultura y los ancestros es lo más importante. Just religion is less, is very Y little. si es pura religión, el 15% nada más, así que es mucho menos. Now look at the intermarriage. Vamos a ver los matrimonios que se casan que no son completamente judíos, que son de otras religiones. 58% of those married in the last 12 years, or in that case 8 years, were interfaith marriage, so Christian, Jewish with Christians, or sometimes with Muslims or whatever. De 2005 a 2013 hay mucha matrimonio entre diferentes religiones con judíos. And what we have total is 44%. Now it's even probably higher.
En ese tiempo la estadística nos enseña que se había aumentado al 44% de este tipo de matrimonio, pero creemos que aún ahora está más alta todavía. It means that almost every Jew today is married to a Gentile. Quiere decir que casi Yeah, it's the United States. que Yeah. en Estados Unidos casi hay una cantidad muy fuerte de judíos que se han casado con gentiles. Jewish denomination, that's what we were talking about. Orthodox are only 10%. En lo que es la afiliación denominacional judía, el 10% son ortodoxos. Conservative, 18%. Conservadores, 18%. Most of the Jewish people are Reform. La mayoría de los judíos son reformistas. What is more cultural Jewish belonging than by faith? Es una identidad más cultural que de fe. And no denomination, so secular. Y lo que es Mostly secularista o no denominacional, el 30%. 6% are others. Y los 6% son otra cosa, It includes also Jewish people like myself. pero incluye a personas como yo, It includes also Jewish people who believe in Jesus. pero esto incluye judíos que creen en Jesús. But I want to emphasize it again, only 10% are Orthodox. Solo el 10% son ortodoxos. Attachment attitude about Israel. So very attached, 30%. Somewhat attached, 39%, and then 31% not very attached at all. Estos son emocionalmente que tienen una conexión con Israel o actitudes sobre Israel, el 30% muy emocionalmente amarrado con Israel, luego baja al 39% más o menos, y muy poco o casi nada, 31%, y unos que rehúsan tener esa conexión, el 1%. What is important is that Jewish people are less concerned about Israel or less attached to Israel than many evangelicals. Lo importante aquí en esta estadística también es reconocer que hay muchos judíos que tienen menos atadura o favor hacia tener una emoción hacia Israel que los mismos cristianos. Evangelical Perdón, Christians. evangélicos, cristianos evangélicos. Because so we can see it a little bit later. Now, 57% of the Jewish people never been to Israel. El 57% nunca han ido a Israel de los judíos, Not because they don't have money, but because they don't consider that as important. no porque no tengan dinero, sino porque no lo consideran algo importante. By the way, why I'm saying that all? ¿Por qué le estoy diciendo esto? For you to learn to understand the Jewish people better. Para que puedan entender al pueblo judío un poco mejor, You need to know the Jewish people to talk to them. porque así conocen mejor al pueblo judío. So believe God gave Israel to Jewish people. 40% say yes, 27% say no. Creen que Dios dio a Israel al pueblo judío, 40% sí, 27% And no lo creen, 28% say don't believe in God at all. y 28% no creen en Dios. So I think it's impressive. Es muy impresionante. If you compare to the Christians or to evangelical Christians, like 80% believe that Israel is given by God to the Jewish people. Si lo comparas con los cristianos, ellos creen, evangélicos, ellos creen que el 80% creen que Dios dio a Israel al pueblo judío. Among Jewish people is half. How would that break down with the Orthodox? Sorry? What would the Orthodox Jewish faith believe? Many Orthodox Jews don't believe that Israel, as right now, is of God. So that's a Zionist position. Zionism is mostly secular Jewish. Sí, la posición Philosophy. ahorita del ortodoxo, ellos no creen. What was the Orthodox position again? No, Zionism is for secular. Yes. Orthodox, they don't think that many Orthodox don't think that Israel of today is God. Ah, ok. El From ortodoxo no cree ahorita que el Israel que vemos ahorita es Israel que Dios quiere,
y es también comparado con el sionismo, ¿verdad? So what does it mean to be Jewish? That's a very important chart because there ¿Qué- was a question. ¿Qué quiere decir ser judío? What makes somebody Jewish? ¿Qué es lo que hace a alguien identificarse como judío? Now we start from the bottom. De abajo para arriba, Eating traditional Jewish foods, comiendo comidas tradicionales judías, 14%. Observing Jewish law, 19%. observando la ley judía, Being part of a Jewish community, 28%. ser parte de una comunidad judía, Having good sense of humor, 42%. teniendo un buen sentido de humor, 42%. It's funny by itself, right? Caring about Israel, 43%. Que le importa a Israel, 43%. Being intellectually curious, Ser 49%. tener curiosidad intelectual, 49%. Working for justice and equality, Trabajando por justicia e igualdad, 56%. 56%. So you see something about values that we have. So being Jewish mean for 56% working for justice and equality. 56% trabajan por justicia e igualdad. Oops, sorry. Leading ethical, moral life, 69%. So we're trying to be good people. Vivir una vida ética y moral es importante, 69%. The top of the list is remembering Holocaust, 73%. Y los que recuerdan el holocausto o el So, genocidio, 73%. Remembering the Holocaust is the most important part of the Jewish identity in the United States these days. Recordando el holocausto es lo más importante para el judío. What it means to be Jewish for the 73%. Para of the Jewish people. identificarse como un judío, la mayoría se identifica a través de recordando el holocausto. That's why be very careful with the issue of the Holocaust. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo hablamos del holocausto. What is compatible with being Jewish? ¿Qué es compatible en ser judío? Can a person be Jewish if she works on the Shabbat? ¿Puede una persona ser considerada ella o judío si trabaja en Shabbat? Yes, absolutely. So almost everybody says that's okay. Is strongly critical of Israel. Es muy fuerte crítica de Israel. 89%. 89%. Easy. Does not believe in God. 68% say yes. 68% no creen en Dios, pero todavía se So, identifican como judíos. You can be Jewish and don't believe in God at all. It's compatible. What I mentioned before, believes Jesus was Messiah, 34%. 34% de los judíos creen que Jesús es el Mesías. Interestingly, still, just look how impressive is that. 68% not believing in God, that's fine. And half of this number regarding Jesus as Messiah. Entonces podemos ver la diferencia de 68 al 34% de los que no creen que en Dios, pero que se identifican como judíos. It's illogical, Es ilógico, but it's historically determined. pero es determinado históricamente así. It's easier for a Jew not to believe in God than to believe in Jesus. Es fácil para un judío no creer en Dios que creer en el Mesías. Double easier. Es mucho más fácil to believe in God than not to believe in Jesus. Not to believe in God than to believe in Jesus. Ok. No creer en Dios que creer en Yeshua, en Jesús. Age distribution of Jewish adults. La distribución de la edad de los judíos adultos. What I want to point your attention to, it's the numbers are more or less corresponding to the U.S. general public. Podemos ver que son compatibles con los números del público en general de Estados Unidos. Educational attainment and household income. Este es el nivel de educación que han alcanzado y la entrada financiera de ellos. Now look at this chart. Miren este College graduate graduado de colegio, among Jewish people, 58%. 58%. U.S. general public, Y la población 29. americana es nada más 29%. it's double
Es doble de lo que es en Estados Unidos. Why? ¿Por qué? Because we value education. Porque nosotros valoramos educación. We, for many centuries, we were disadvantaged of getting educated. Por muchos siglos fuimos en desventaja de ser educados. Only in the last couple of years we got a possibility to get education. En un par de años es que hemos avanzado en esta área de educarnos. So we take it very seriously. Así que lo tomamos muy seriamente. So Jewish people are trying to, like, almost 2/3 have. Casi 2/3 college partes de los judíos son educados. Look at the postgraduate degree. Personas que son postgraduados, 28%, el 28%, 10% of U.S. general public. pero acá en Estados Unidos el 10% en postgraduados, Almost triple. casi el triple. It's not because we are smarter than anybody else. No es porque seamos más inteligentes que los demás. I live with the Jewish people. I know how we are. Yo soy judío y yo sé cómo, y vivo entre ellos y sé cómo somos. But it's just because we value that. Es porque nosotros valoramos eso. As I was growing up, Mientras yo me criaba, I was raised by my parents yo fui criado por mis with padres with the strong idea. con esta idea fuerte. I got to go to university and study there. Tenías que I ir a la got to have a universidad degree. a estudiar y obtener una educación. It was not negotiable. No era negociable. You got to study hard in order to go to the school after. Tienes que estudiar para que puedas entonces llegar. That's the way we raised our children. Así yo los crío también a los míos. It's just like it's part of the culture. Es parte de la cultura. Now you can see this chart of yourself. Now look at household income. Vamos a ver la entrada por familia More- financiera. More than 150,000 household income a year. Familias que le entra más de 150,000 al año. 25% 25% de los among the judíos. Jewish people. 8% U.S. general public. 8% en el público general de Estados Unidos. There is like an accusation that Jewish people are rich. Hay una acusación que somos los ricos. Some are, Algunos somos, the majority is not. pero la mayoría no son. But at least 1/4 of United States Jewish population gets more than 150,000. Pero por lo menos un 4% de la población a year. judía gana 150,000 al año, su entrada por familia. I think that it's very logical, Yo creo que es muy considering the lógico education. por la educación. We study hard, we work hard. With this Estudiamos, education, trabajamos fuerte, duro people become good professionals. y nos volvemos profesionales. They have better salaries. Entonces, profesionales tienen mejor salarios. It's not because we have any other advantages, just because we raised this way. No es porque tenemos otras ventajas, sino porque así nos criaron. Because we struggle for that. Nosotros luchamos para esto. We were disadvantaged for so many centuries. Now we try to compensate for that. Queremos for those compensar centuries. por los años que tuvimos desventajas. Es la manera que compensamos eso. By the way, it's very important when you talk to your Jewish friends. Think that the education is important for them. So when you hear, "Oh, my son just got into college," rejoice with them. Oh, just ask for the education. So where are your children in college or somewhere? Oh, good. Oh, that's just wow. Just keep it in mind. That's important. Que mantengan su plática, que para un judío es muy emocionante que tú hables de que se están educando a tus hijos o los hijos de ellos. Eso es muy emocionante que ellos sepan que tu familia se está educando. There is a Jewish joke. Hay un chiste judío. A Jew became the president of United States. Un judío se volvió presidente de Estados Unidos. It's a joke. Es okay? un chiste. So, but there is inauguration. And his mother is invited to sit there. There's a what? His mother is invited to sit Sit where? on the inauguration
of president. Oh, okay, the inauguration. Sí, la inauguración del presidente invitan a la mamá que se siente ahí And she sits there. y se sienta And somebody sitting next to her she talked to somebody. So her son is inaugurated. Entonces ya el hijo está siendo inaugurado y alguien se sienta al lado de She ella turns to the guy sitting next to her y se voltea al que está al lado de ella. and she says, "Do you see this man there ¿Tú ves este hombre aquí who is now inaugurated? y que está siendo inaugurado ya? You know his brother is a doctor." El hermano de él es doctor. We care more about education than about being a president. Nos importa más estar educado At que least ser the Jewish presidente. mothers Por lo do. menos las mamás judías, ¿verdad? Don't tell this joke to a Jewish person. No le diga este chiste a los judíos. I can ¿verdad? tell it because I'm Yo lo Jewish. puedo decir porque soy judío. Okay. Where do US Jews live? ¿Dónde viven los judíos en Estados Unidos? Everywhere, En todas partes, even here. hasta aquí. How important is being Jewish in your life? ¿Qué tan importante es ser judío en tu vida? Not Jewish, 46%, very important. Es muy importante, el 46%. So for 46%, and almost for every second Jew in the United States, it's very important being Jewish. 46%. 46% es importante Every ser second. judíos en su vida. And somewhat important is 34%. Y algo importante, el 34%. So for 80% of the Jewish people, it's of importance. Así que para el 80% de los judíos sí es importante ser judíos. Jewish pride, connections, responsibilities. El orgullo del judío, conexiones y responsabilidades. Now, so 94% are proud to be Jewish. 94% tienen orgullo de ser judíos. Can you imagine? Almost every Jew in the United States is proud to be Jewish. Casi todos los judíos en Estados Unidos tienen orgullo de ser judío. So when you talk to your Jewish friend, keep it in mind. Así que cuando le hablan a su amigo judío, mantenga esta estadística en mente. You know why where all these objections are coming from. Just I'm ceasing to be Jewish by believing in Jesus, so that's why I don't want to consider Jesus. Entonces esa es la razón, ¿verdad? Que ellos no consideran a Jesús porque no lo consideran como parte de ser algo importante como judíos. 75% have strong sense of belonging to Jewish people. 75% tienen un sentido fuerte de pertenecer al pueblo judío. How many of your close friends are Jewish? ¿Cuántos de tus amigos cerca son judíos? Only 32% say all or most. Solo el 32% dicen todos o casi todos. It means that the Jewish people in the United States are very open to have Gentile friends. Es que decir que el judío está muy abierto en Estados Unidos a tener amigos que son gentiles. Hebrew ability. Habilidad hebrea. Every second Jew knows Hebrew alphabet. El 52% conocen el alefato hebreo. It means every second doesn't know even the alphabet. I didn't catch your It, on that. it means that every second Jew doesn't even know the alphabet. Okay. Cada segundo judío no conoce el alefato hebreo. Can read all or most words, 13%. Que pueden leer algunas palabras, más o menos el 13%. We're not talking about comprehension or understanding. No estamos hablando de comprensión o entendimiento, We're talking about ability to read a word without even pero understanding la what it habilidad de means. poder leer una palabra hebrea. So, and 35% can read
some words. Y el 65% puede leer algunas palabras. So we need to admit Tenemos que admitir we don't know Hebrew que no in sabemos this country. hebreo. So don't expect your Jewish friend to read or speak Hebrew. No espere que tu amigo judío hable hebreo y que lo pueda leer. With Orthodox Jews, it's different. Pero con los judíos ortodoxos es muy diferente. How important is religion in your life? ¿Qué tan importante es la religión en tu vida? Only 26% say very important. Solo el 26% cree que es importante. Belief in God. Creer en Dios. 34% believe in God or universal spirit. 34% creen en Dios o algún espíritu universal. Now, it's not just about personal God. It's about a universal spirit. No es nada más un Dios personal, sino un espíritu universal. The percentage is very low. Y el porcentaje es muy poco, muy bajo. Oops, sorry. Oops. Jewish practices and tradition. Tradiciones y prácticas judías. 70% participated in Passover Seder. En el Seder, 70% participaron el año pasado. It's still the main Jewish celebration at home. Todavía es la celebración más importante para el judío. It's like Christmas for Christians. Es como Navidad para los cristianos. Is this the Passover Seder? Passover, yeah, Okay. in the sense that family comes together. Porque aquí está el sentido de que la familia se junta en lo que es el Seder de And Pascua has a meal together. y comen juntos. It could be also compared to Thanksgiving. Y se puede comparar también a Acción de Gracias. So it's a meal, family meal together. Es un tiempo de comer juntos. Fasted on Yom Kippur, 53%. Que ayunaron el día de expiación, Yom Kippur, el 53%. The percentage is very high considering the low percentage of belief in God. Cuando comparas qué tan poquita gente cree en Dios, es un porcentaje alto el que guarda Yom Kippur, que es el día de expiación. The same is with Shabbat. Y lo mismo es con Shabbat, que es el día de descanso. The percentage is high if you compare. Es un porcentaje alto, 23% comparado a gente que no cree en Dios. I'm not talking about, they're not talking about keeping Shabbat. It's about lighting the candles. No So estoy hablando de guardar Shabbat, sino de comenzar el Shabbat encendiendo las velas. keep kosher home, Que mantienen su comida kosher, 22%. 22%. Remember, 10% are Orthodox. Ahora recuerde que de ese 22, 10% son ortodoxos. They must do that. Ellos tienen que guardar la So comida kosher. 12% on the top of it. Así que 12% arriba de los ortodoxos son los que guardan comer kosher en su Keep casa. the kosher home. It doesn't mean that they eat kosher everywhere, No quiere decir que necesariamente comen kosher donde quiera, pero en su casa sí, but it means that they do it at home. que lo hacen en su casa. Then they can go to a restaurant and eat something else. Pero pueden ir a un restaurante y comer otra cosa. And do you have to deduct that 10% from each of those? No, you don't need to deduct anything. You just keep it in mind. No tienen que deducir el 10% de nada de esto, además manténlo en mente. Mixing faith tradition. Mezclando las tradiciones de fe. Had Christmas tree last year, Tuvieron un árbol de Navidad el año pasado, 32%. 32% de los judíos. So Jewish people love Christmas trees. Así que los judíos también les gusta el árbol de Navidad. At least every third household has it. Casi cada tercera casa tiene uno. So, well, I leave it without any comment. Lo dejo sin ningún comentario. Attend non-Jewish religious services at least few times a year, 15%. Que atienden algún servicio religioso
algún tiempo en el año el 15%. So, I would say there is a good possibility that if you invite your Jewish friend to go with you to your church for a special occasion, they would. Es muy probable que si usted invita a un judío a su iglesia, en alguna ocasión especial, el judío vaya contigo. So don't be afraid to invite your Jewish friends. Sí, no tenga miedo de invitar a amigos judíos. Any questions to this ¿Alguna statistic? pregunta sobre lo que vieron? When you showed 68% not believing God, when did you think that they started to lose this belief? Cuando tú dices que 68% no creen en Dios, ¿cuándo usted cree que empezó a perderse esta creencia en Dios? In the last 100 years, En los últimos 100 años. with the increasing secularism of the society they live in, Esto sucedió a consecuencia del secularismo de la sociedad. it's not just with the Jewish people like that. No es solamente al judío le pasó esto. Like for example in Germany, En Alemania, probably still like 60% of the population would say that they are Christians, en Alemania como el 60% dicen que son cristianos, but they don't believe. pero no creen. Many of them don't. Muchos no creen. Catholics are more believing in Germany than Protestants. Los católicos creen más que los protestantes en Alemania. I talk to somebody, like if I talk to somebody, Como si le hablo a alguien, in many cases I hear I'm Christian but I don't believe in God. me dicen, soy cristiano, pero no creo en Dios. Or for example, I'm talking to a pastor O si estoy hablando con un pastor, and he tells me I don't believe in God. me dice, yo no creo en I Dios. don't believe in Jesus. Yo no creo en Jesús. I don't believe what is written in the Yo gospel. no creo lo que dice el Evangelio. And if I ask him, what do you, how can you read the confession every Sunday? ¿Y cómo puedes leer el confesionario cada año? The Cada día. answer may Cada shock domingo, you. perdón. The answer La may respuesta shock te you. puede sorprender. I just like, I can get used to that. Yo me puedo imponer a eso. Nothing personal, just business. No es nada personal, es Good salary. buen salario. So it's, but it's more like tradition. There is a resemblance of what we saw about regarding the Jewish people and the culture, and the church. And the Aquí hay culture. un reflejo de lo que vemos en el judío con la iglesia cristiana. And it's going to be worse. Y se va a empeorar cada It's vez. going to get much worse before it will get better. Se va a empeorar cada vez más que mejorarse. Thank you. But short, keep it short. So, like in Germany, Angela Merkel 2 years ago, I believe, opened up that open borders for a bunch of the Syrian refugees to migrate into Germany. Have you been seeing any shifting to the Islamic culture with Christian and Jews that live in Germany? Que si ha habido un cambio o una influencia de religión islámica debido a que la primer ministro Merkel ella ha admitido muchos emigrantes que entren de Siria. Certainly, Muslims who are coming, they are more committed to their faith than Christians in Germany. El islámico es más comprometido con su religión que los cristianos. So they are going to keep to their values and their religion. Así que ellos van a mantenerse en sus valores y en su religión. And their belief is stronger, Y su fe es más grande, so the impact of Islam is going to grow. así que el impacto islámico va a crecer. But that's another subject. Pero este es otro tema. The question that I was going to ask you is, because of this, does that mean that the Antichrist spirit is growing? Because of what? Of this kind of attitude, of so nonchalant, I don't believe in God even though I'm religious and all this, from these ministers and people in position of authority. Well, the church is becoming very liberal.
La iglesia se está volviendo muy liberal. Yo le pregunto a él que si And eso es un very- espíritu de anticristo que está aumentando en and el very mundo. political. Y se está volviendo más político. So the church clergy, official church clergy in El, Germany, el clérigo alemán en Alemania they speak more politics now than the Bible. hablan más política que lo que hablan de la Biblia. Okay, we come back to the theological objections. Vamos a To ver the objections. las objeciones teológicas. Don't Christians believe in three gods while Jewish people believe in one? ¿No es cierto que los cristianos creen en tres dioses mientras que los judíos creen en un solo Dios? It's very common objection. Es una objeción muy común. Jewish people believe in one, Christians believe in three. Los judíos creen en un Dios, los cristianos creen en tres. Talking to a Jewish person, I start by asking a question. I respond with a question. Cuando yo empiezo a hablar con un cristiano, siempre respondo con una respuesta. What do you mean by saying that God is one? ¿Qué es lo que tú quieres decir que Dios es uno? Is he one as this chair? Él es uno como este sillón aquí. Is he one as this finger? Él es uno como este dedo. How one is God? ¿Qué tan uno es Dios? The Torah says that we are not to compare God to anything. La Torah dice que no comparemos a Dios con nada. God is not a chair. Dios no es una silla. God is not a finger. Dios no es un dedo. So what is about his, how would you describe God as one? Entonces, ¿cómo describirías tú a Dios como uno? The core absolute of Jewish faith is the prayer, the saying called Shema. Entonces, la oración que encierra la base central de toda esta fe de un solo Dios es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. But the question is, La pregunta es, how one is God? ¿qué tan uno es Dios? More than 100 years ago, some Jewish scholars Hace más de 100 años, unos intelectuales judíos was saying that God is one as an atom. que Dios es uno como un átomo. He cannot be divided Él or no puede, split. él no puede ser dividido. Few years later came the surprise. Algunos años más tarde vino la sorpresa. It can be split. Sí se puede dividir un átomo. Don't compare God to anything. No compares a Dios con nada. That's also what I'm trying to, what I'm challenging some Christians with. Y esto es lo que yo estoy retando a algunos cristianos con este pensamiento. Trinity. Trinidad. How does it look like? ¿Cómo se ve una Trinidad? You know, there are like many illustrations given. Hay muchas ilustraciones dadas sobre lo que es la Trinidad. God is triangle. Que Dios es un triángulo. I would call it God in geometry. Y yo llamaría eso un Dios en geometría. You know, like Father, Son, and the Holy Spirit, Well, like Padre- triangle with all the... Padre, Hijo, Espíritu Santo como un triángulo. Excuse me, God is not triangle. Pero Dios no es triángulo. Or God in the bakery, O Dios en la panadería. a pretzel. En, You know, en God is pretzel. a pretzel. Y Dios como un pretzel, ¿verdad? Or God in a shower. O Dios como en una ducha. It's like shampoo, conditioner, and soap in one. Shampoo, condicionador y bottle. luego el agua para limpiarte. God is not shampoo. Dios no es shampoo. Or another illustration is like God is a God on the farm, Y Dios como el Dios del granjero. an egg, El huevo. like yellow, white, and shell. El blanco, el amarillo y luego el cascarón. God is not an egg. Dios no es un huevo.
And then there, another illustration, water, vapor, and ice. Otra ilustración es vapor, agua y hielo. That's a heresy, by the way. Es una herejía. The decir church eso. rejected that like almost 2,000 years ago. La iglesia rechazó eso hace más de 2000 años. It was called modalism. Fue llamado modulismo. Seriously, it's a heresy. Es una And still herejía. people try to use it as an example. Y alguna gente todavía quiere usar eso como un ejemplo. Don't compare God to anything. No puedes compararlo a nada. The Torah says, La Torah dice, don't do that. no lo hagas. Don't make an image of God, No hagas una imagen de Dios. not in geometry or bakery or farm or whatever. Ni en geometría, ni granjero, ni en la ducha, Not of those what is on the earth or in the water. ni lo que está sobre la tierra y lo que está debajo de las aguas. That's a commandment. Es un mandamiento. And that's why, how one is God? Entonces la pregunta, ¿qué tan uno es Dios? We can't know that. No sabemos. But as I already mentioned before, Pero como he mencionado ya anticipadamente, husband and wife, esposo y esposa, in the image of God, en la imagen de Dios, in his own image, en su propia imagen, will become one flesh. serán una sola carne. Basar echad, one flesh. Echad, the same word. Echad. One. Uno. So, echad, Echad. not necessary, but can mean something more complex than just a chair. Entonces, no necesariamente, pero es algo más complejo, pero puede tener más sentido que compararlo a Dios con una silla. The only images of God that we see La única imagen que vemos de Dios in the Bible en la Biblia, is, for example, Yeshua is the image of God. Yeshua es esa imagen de Dios. But also, husband and wife Pero también esposo y esposa es imagen de Dios. are the image of God, En la imagen de Dios. or is an image of God. Es una imagen de Dios, It's one flesh. porque es una carne. Husband and wife are one flesh. Esposo y esposa es una sola carne. Can you comprehend it? ¿Puedes comprenderlo? No. No, But that's the reality. pero esa es la How is realidad. it possible? ¿Cómo es posible? Do you remember the word? ¿Recuerden la palabra? Paradox. Paradoja. The same as with God. Es lo mismo con Dios. He lives in a paradox, Él vive en una paradoja, at least from our standpoint. de nuestro punto de vista. Father, Son, and the Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. It is possible. ¿Es posible? We say, Am Israel goy echad. The people of Israel are one people. Nosotros decimos, el pueblo de Israel es un pueblo. The people, Israel as the people are to present the oneness of God and their oneness. El pueblo de Israel tiene que presentar a Dios como un solo Dios en su unidad. So the good marriage Así que un buen matrimonio can be a good image of the triune God or the puede ser unity of God. una buena imagen de Dios. The problem with seeing the God and His unity is attached to the marital problems in the society. Entonces cuando hay un problema en el matrimonio, entonces la gente no ve a Dios igual. Do you remember what Jesus was praying in John chapter 17? ¿Recuerdan lo que Yeshua estaba orando en el capítulo For the 17 believers? de Juan? Father, Padre, make them one, hazlos uno for the world to see that you and I are one. para que el mundo vea que tú y yo somos uno, Padre. So the unity of the body of the Messiah Así que la unidad del cuerpo del Mesías is a testimony of the triunity of God. es un testimonio de la triunidad de Dios. The world can see that Yeshua is divine El if the mundo, world will see the unity of the church. el mundo, si ve la unidad en la iglesia, entonces no va a ver al mundo no va a ver al mundo desunido, sino unido. But coming back to my Jewish friend, Pero regresando a mi amigo judío, we cannot comprehend God fully in His existence. no podemos comprender a Dios en su existencia completa. God is not a chair, Dios no es una not silla, a finger, no es un dedo, not triangle. no es un triángulo. He exists
as he exists. Él existe como Él existe. And we just to accept it. Tenemos que aceptarlo. That's why, first of all, Por my eso, Jewish friend, consider if Jesus is the promised Messiah of Israel. por eso le diríamos a un judío, considera a Jesús como el Mesías. And deal with other paradox later. Y que lidies con otras paradojas más tarde. Any questions to this? ¿Preguntas sobre este tema? I have a comment on reference to. Keep it short though, Yes, please. short, got it. Okay, so I believe that there is a bridge. I believe still in the Shema, because it is part, it's Deuteronomy. It is the word of God where he says, "Hear, O Israel, the Lord your God is one." Mhm. But I believe that the church has been kind of misled in reference to the triangular, but I believe there is a word. I believe that God is big enough to be able to bridge the two because he's clear as a jasper stone. He doesn't leave anything unhidden. And that word is not just paradox. It's understanding that, yes, the Jews are right. They're, "Hear, O Israel, the Lord your God is one," but not in a sense of one like the chair. And that word is omnipresent. I think a lot of Christians forget the fact that we also believe that God is an omnipresent God. He's the Alpha and the Omega, right? The beginning and the end. He's omnipresent, which means if he wants to be the chair, he can be the chair. If he wants to be the stones crying out, he can be the stones crying out. If he wants to be in the donkey that speaks, if he wants to be the Son, if he wants to be come in the form of the Holy Spirit or be divine, and he's omnipresent. That's why in the Old Testament, the children of Israel would say, El Shaddai, Lord is my. They didn't consider them all separate gods. They considered he was still just one, manifesting himself in multiple ways because he's omnipresent. That was short. Can you translate briefly? Que ella dice que se puede unir el pensamiento de triun Dios al Dios uno que habla Israel a través de lo que Él es omnipresente, ¿verdad? En esencia, es lo que ella está diciendo. What you just said, it complements the whole picture. Lo que But- tú dijiste complementa todo el retrato, But it's also a part of this. pero es solamente una parte It's de not esto, it's not the whole. no es el total. So, by the way, in the prayer of Shema, Dicho sea de paso, en la oración del Shema, the mystical Jewish tradition en says, la tradición mística judía, says that in the Shema, God is like three. en el Shema ellos dicen que Dios es como tres. Hear, O Israel, Oye Israel, the Lord, el Señor, our God, nuestro Dios, the Lord, el Señor three, is one. es uno. I'm not going to build the theology upon that. No voy a poner eso como base de un argumento teológico. I'm just saying that there is a mystical Jewish tradition that refers to this. Pero hay una tradición mística judía que se refiere a esto. Okay, and the next objection is the virgin birth is not possible. La otra objeción es que el nacimiento virginal no es posible. Well, God is almighty. Pues Dios es todopoderoso, Why not? ¿por qué no? Besides, our nation, Jewish people, Además, nuestra nación, el pueblo judío, began with a supernatural birth, empezó con un nacimiento sobrenatural. right? Do you remember how Isaac was born? ¿Recuerden cómo nació Isaac? What is about Sarah? ¿Qué decimos de Sara? She was too old to have children. Era muy ya pasada de edad para tener hijos. The Torah says so, La Torah dice así, very clearly. bien claro. She couldn't have children. Ella no podía tener niños, bebés, As it was told to her, porque se le había or not to dicho, her, as she heard that, ella oyó oh, I'm going to have a que son. yo voy a tener un hijo. She laughed. Ella se rió. These guys are ¿Qué crazy. están locos de estos?
But it was God speaking. pero era Dios hablando. So our nation began with the supernatural birth. Entonces, nuestra nación empezó con un nacimiento sobrenatural. Is it so difficult to believe in the supernatural birth of our Messiah? ¿Es tan difícil creer en el nacimiento sobrenatural de nuestro Mesías? So that's okay. Así que ahí se los pongo. The next objection. La próxima objeción, Man cannot become God. el hombre no puede convertirse en Dios. Amen. Amén. Man cannot, El hombre no, but God pero can Dios come as a man. puede venir como hombre. One of my friends was talking to an Orthodox rabbi Uno de mis amigos estaba hablando con un rabino ortodoxo and had this discussion. y tuvieron este argumento. And he told to the rabbi, Y le dijo al rabino but God can come as a man. que Dios podía venir como hombre. And the rabbi very quickly replied, Y el rabino rápidamente respondió, no, he can't. no, él no puede. And then he just stood up and ran out Y ahí se paró y corrió y salió, because it was a sin. porque era un pecado. He couldn't say that God cannot do. Él no puede decir que Dios no puede hacerse hombre. By the way, just for fun, do you remember Dicho esto, nada más por do you remember curiosidad. the question that people sometimes provokingly asking? Can God create a stone that He Himself cannot lift? Dios puede, la pregunta, ¿Dios puede crear una piedra, a stone that he cannot what? Lift Ah, up. ¿puede crear una piedra que no pueda levantar? Have you heard something like this? ¿O han oído este dicho? My answer is Mi respuesta es, God can create such stone Dios puede crear tal tipo de piedras and lift it up regardless. y levantarlas no importa qué. How is it possible? ¿Cómo es posible? Paradox. Es paradoja. It's just God. Es porque Él es Dios. He's doing the way He does it. Él hace las cosas como Él quiere, It's something what we cannot comprehend. que es cosas que no podemos comprender, Keep it in mind when you pero talk mantenga eso en to mente Jewish cuando habla people. con judíos. Okay, we no longer need a sacrifice. La próxima, ya no necesitamos un sacrificio. Let's read something from Leviticus chapter 17, verse 11. Vamos a leer algo en Levítico capítulo 17, 17, 11. Levítico 17, 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood by reason of the life that makes atonement. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. So, God gave the blood as the atonement. Entonces, Yahweh Dios dio la sangre como el And in sacrificio. other passages in the Torah, it's written that without blood, atonement is not possible. Sin la sangre no es posible un sacrificio. So it was sacrifice is necessary. Entonces, el sacrificio es necesario. That the entire temple institution Toda la institución del templo was established for the sacrifices estaba establecido a base de un and sacrificio around the sacrifices. y alrededor de un sacrificio. There is no meaning for the temple without the sacrifices. No hay significado del templo si no hay sacrificio. If you take the descriptions of the sacrifices from the Torah,
Si usted toma la descripción del sacrificio en la Torá, the Torah will get twice smaller. la Torá se vuelve más pequeña. So the sacrifice is the major part of the Torah. El sacrificio es una parte muy importante de la Torá. The significant part of the Torah is around the sacrifice. El significado de la Torá está basado en el sacrificio. Now you tell me that you don't need the sacrifice? Y ahora tú me dices que no necesita el sacrificio. There is no any biblical indication in the Old Testament that God has modified the necessity of the sacrifice. No hay ninguna palabra en la Torá que dice que hay que modificar lo del sacrificio. My thesis is you do still need sacrifice. Mi entendimiento es que todavía se necesita el sacrificio. Because it's the core of the Torah, Porque es lo fundamental de la Torá. because it's the core of the temple, Es la fundamental del templo. because nothing in the Bible challenged that. Porque no hay nada en la Biblia que pueda retar eso. Read Isaiah 53 about the substitutional sacrifice of the Messiah. Lea Isaías 53 sobre lo que es el sacrificio que sustituyó. And read the book Isaiah 53, explain that I recommend it. to you. Y el libro, el capítulo 53 de Isaías lo explica bien. If Jesus was the Messiah, why is there no peace? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué todavía no hay paz? That's a very challenging question. Esa es una pregunta muy retante. You got some, those who registered for this class, you got a brochure called Lechaim attached. Aquellos To que the se registraron confirmation, para right? esta conferencia recibieron un tríptico que dice Lechaim. Have you seen? Have you looked through that? Did you ¿Lo han have a leído? chance? ¿Lo han revisado? There are many passages from the Old Testament Hay muchos pasajes bíblicos ahí del Viejo Testamento supporting your gospel presentation. Apoyando la presentación de ustedes de su evangelio. It's the only brochure of such kind I know that based the gospel presentation on the Old Testament passages. Es el único tríptico que ustedes van a ver que está basado en el Antiguo Pacto. I recommend you to look through this brochure. Yo les recomiendo que vean este tríptico que está ahí. If you don't receive it, talk to Mark Si no lo ha recibido, hable con Mark. or send us an email or O leave your mándanos email un with us email y pídalo. or visit our website O visite nuestro sitio web and download it. y lo puede bajar. Uh, Can I ask something really quick on this? If Jesus was the Messiah, why is there no peace? No, wait a second. Let me explain first, please. I'm going to respond something. I'm going to explain something about that. So, there are many prophecies in the Old Testament Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento that point to that could point to the suffering of Jesus que apuntan hacia el sufrimiento de Jesús and his substitutional death. y su muerte sustitucional. But there are also many prophecies about the future Pero hay muchas profecías sobre el futuro that Jesus has not fulfilled yet. que todavía Jesús no se han cumplido. In Jewish mindset, En la mente judía, all the messianic prophecies, todas las profecías mesiánicas they are not fulfilled yet. no se han cumplido. Not in Jesus. No en los judíos. Even Isaiah 53 Aún Isaías 53 is considered as completely different meaning. es considerado otro significado completamente aparte. It's about suffering of Israel for other nations, Para ellos es el sufrimiento de Israel, but not about suffering of the Messiah. pero no es el sufrimiento del Mesías. Why is that? ¿Por qué? As I mentioned before, Jewish no to Jesus was Jewish yes to God.
Porque el no a Jesús es el sí a Dios. Jewish rabbis or scholars try to protect the Jewish people from conversion. Lo que lo hacen los rabinos judíos es proteger al judío de hacer conversión a Jesús. As the church used the messianic prophecies that are fulfilled by Jesus, Como la iglesia usa las profecías mesiánicas a referirse a Jesús, in medieval period, en el tiempo medieval the Jewish scholars reinterpreted all the prophecies los judíos intelectuales empezaron a reinterpretar las profecías with one assumption in mind. con un pensamiento. Prophecies cannot speak about Jesus. Profecías no pueden hablar de Jesús. It's not possible No es posible, because it's not possible at all. porque no es posible simplemente. That's why we got to interpret correctly all the prophecies that could indicate that Jesus is the Por eso Messiah. tenemos que interpretar correctamente las profecías que pueden indicar que se refieren a Jesús. And they change the meaning, Y of ellas interpretation. le cambian el significado. not with bad motivation, No por una motivación mala, but trying to protect the pero people. tratando de proteger al pueblo. It's a tragic mistake Es un error trágico that our rabbis are responsible, but also Christians are responsible for. pero los rabinos son responsables, pero también los cristianos son responsables. That's why when you talk to a Jewish person, Por eso cuando tú le hablas a un judío the messianic prophecies that they know de las profecías mesiánicas que ellos saben, are only the prophecies that Jesus couldn't fulfill or hasn't fulfilled yet. solo te hablan de las profecías que no se han podido cumplir todavía. Like for example, Por in ejemplo. gathering of Israel, El recoger a todo Israel del mundo. peace for the Jewish people, Paz para el pueblo judío. no anti-Semitism, Ni un antisemitismo. no wars, No guerras. righteousness everywhere, Justicia donde quiera. wealth and prosperity, Prosperidad y salud. healing of diseases, Sanidad de all enfermedades. just for everybody. Para todos. You know, there are many prophecies in the Bible about that. Hay muchas profecías que hablan de esto, They are not fulfilled yet. que no se han cumplido. And that's why the Jewish people tell us. Y por eso los judíos nos dicen, So if Jesus is the Messiah, si Jesús es el Mesías, where is the peace? ¿dónde está la paz? Why is there still anti-Semitism, Porque hay todavía antisemitismo, etc.? etc. And then what we say? ¿Y qué decimos? Well, Yeshua is going to fulfill it Jesús lo va a cumplir later. más tarde. First time he Primera vez came vino in order to be an atonement for our sin. Primero vino para hacer sacrificios por nosotros. And the next time Y la próxima he vez is coming to establish this Viene universal peace. a establecer esta paz universal. And the kingdom for Israel, Y el what is reino also para the Israel. kingdom for the whole world. Y para todo el mundo. So far, so good. Hasta ahorita que bien. But the next objection is coming. Pero la próxima objeción que viene, The Messiah is coming once, not twice. el Mesías viene una vez, no dos. How come you think that he is to come twice? ¿Por qué ustedes dicen que viene dos veces? And it's the next Y objection. esa es la próxima objeción. Interestingly, the Jewish tradition speaks sometimes of two messiahs. La tradición judía habla de dos Mesías algunas veces. The Messiah, Mashiach ben Yosef, the Messiah El son of Mesías Joseph, ben Yosef, que es el Mesías hijo de José. but not the Joseph that is the father of Jesus, No el José que es el padre de Jesús, but the Joseph who was sold by his brothers to Egypt. pero el José que fue vendido por sus hermanos a Egipto. The Jewish tradition says that Joseph is a prototype of the Messiah, Dice que es un prototipo del Mesías, but José, suffering Messiah. pero es un Mesías sufriente. The one who is rejected by his brothers, Pero el Jesús que es rechazado por sus hermanos, sold to the Gentiles, vendido a los gentiles, suffers sufre for the sake of other Jewish people. por otros judíos.
So it's like suffering and dying Messiah. Es como un Mesías sufriente y muriendo. The Jewish tradition doesn't say about his resurrection though. Pero la tradición judía no habla de una resurrección de él. This Messiah just dies, Este Mesías nada más se muere, suffers and dies. sufre y Period. muere. And there is another Messiah, Pero hay otro Mesías, Mashiach ben David, el the Mesías Messiah ben David, son of David. el Mesías hijo de David. This Messiah comes and he is victorious. Este Mesías viene y es victorioso, He is powerful. es poderoso. He established the kingdom, Él establece el reino, righteousness, justicia, peace. paz. He is the victor. Él es el victorioso. Two Messiahs. Dos Mesías. Let's look at two passages. Vamos a ver dos porciones bíblicas. One is Isaiah 53 verses 10 through 12. Isaías 53, 10 y 12. Isaías 53, 10 al 12. But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many, as he will bear their iniquities. Therefore, I will allot him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong, because he poured out himself to death, and was numbered with the transgressors. Yet he himself bore the sin of many, and interceded for the transgressors. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. We see here the suffering Messiah. Aquí vemos el Mesías sufriente. So sort of like the Messiah, son of Joseph. Es como el hijo de José sufriente. He suffers Él sufre for the people. He dies as a sin offering. por la gente y luego da como un sacrificio entregado. But then he is alive. Pero luego está vivo. He rules. Resucitó. He reigns. Reina. He's there. So suffering, Sufrió, death, muerte, reign. reina. Suffering Messiah who later reigns. Mesías sufriente que luego viene a reinar. Another passage. Otro pasaje o porción bíblica. Zechariah chapter 12, Zacarías capítulo 12. verse 10. Zacarías 12:10. And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look at me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him
like the bitter weeping over a firstborn. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. In the context, En el contexto, Israel is in trouble, Israel está en peligro, but God is coming to rescue them. pero Dios viene a rescatarla. And even the Jewish tradition interprets this passage as this entire passage as the messianic one. Entonces, en la tradición judía, este pasaje es descrito como el Mesías que regresa, So it's like the Messiah comes to rescue his como el people. Mesías que viene a rescatar a su pueblo. Jesus actually used this passage in his discussion about the end times. Jesús usó esta porción bíblica para hablar de los últimos tiempos. Particularly as he said, then all the tribes of the earth will weep. Particularmente cuando dijo que todas las tribus van a gemir. He referred directly to this passage. Él se refiere directamente a esta porción bíblica. So, it's a messianic passage. Es un paisaje mesiánico. The Messiah, it's like the Messiah, son of David, is coming Es como el Mesías, hijo de David, va a venir to rescue, para rescatar, to be victorious, para ser victorioso, to reign. para reinar. But there is something in this passage. Pero hay algo en este pasaje. Why they are weeping? ¿Por qué están ganando? They looked at him, Porque lo vieron he was pierced. y fue traspasado. The victorious Messiah El Mesías victorioso suffered before. sufrió antes. The suffering Messiah El Mesías sufriente is victorious. ahora es victorioso. If you compare these two passages, Si comparamos estas dos porciones bíblicas, these are not two different messiahs. no son dos Mesías diferentes. It's one Messiah Es un Mesías who suffers, que sufre, dies, muere and then reigns. y entonces reina. Any questions? ¿Alguna pregunta? Matthew chapter 24. ¿A dónde refiere Jesús a este pasaje? En Mateo 24. 24. Mateo 24. Okay, let's move on to next type of objections. Vamos a ir a la próxima objeción. Emotional objections. Es una objeción, son objeciones emocionales. Are we going to touch on why don't Christians keep the Torah? Is it there? Oh yeah, right. This question, why the Christians, why Christians don't keep Torah? ¿Por qué los cristianos no guardan la Torá? I keep this question there, but I never answer to this question. Yo la mantengo ahí, pero nunca le doy la respuesta. I'm not kidding. Y no estoy charlando, de verdad. This question is there, Esta pregunta está ahí. but it's up to you to answer to this es cosa question. de ustedes que ustedes le respondan. Yeah, so you do your part. Ustedes And you, estudien yes. por qué el pero aquí, ¿verdad? Thank you for mentioning that. It's like when we celebrate the Passover Seder, there is an egg on the plate. Es como cuando celebramos el Seder de la Pascua, hay un huevo en el plato. Have you experienced the Passover meal? Ustedes han experimentado lo que es el Well, Seder you de la should Pascua. once. Oh, Pues, deberían de go hacerlo. to our website and watch me doing the Passover presentation on some Vaya a mi occasions. sitio web y véame yo hacer el Seder Pascual, de la Pascua. There is an egg on the plate. Hay un huevo en el plato, But the egg is not part of what we say during the Passover meal. pero el huevo no tiene nada que ver con lo que decimos en el Seder. And when somebody participates in that for the first time, Y alguien que participa por primera vez en esto, we touch everything and and explain everything, explicamos todo lo que está en el plato. but not the egg. ¿Y por qué el huevo? And then and then everybody asks the question, Y todos preguntan, ¿el huevo? what is the egg for? ¿Para qué es el huevo? And I answer, Y yo les digo, for you to ask.
tú para que preguntes. Just kidding. Well, anyway, so be ready to respond to this question of your Jewish friend O sea, in your way. tengan una respuesta para sus amigos judíos If cuando you le hagan want esta to know pregunta. my opinion on that, ¿Tú quieres saber mi opinión? certainly you have right to be willing to listen to that, but I don't have time to answer. Y no tengo tiempo, pero sí va a By ser una not- pregunta que le pueden hacer. By another occasion, En because otra it's ocasión le puedo big decir esto subject. porque es muy grande este tema. And some of you may strongly disagree with my view. Y a lo mejor ustedes están en muy desacuerdo con mi punto And de we vista. can enter into discussion. Y entramos en este argumento And I will miss my flight. I don't y want yo no that. voy a poder llegar a mi vuelo. Okay. So, emotional objections. Objeciones emocionales Emotional objections are emotional. son objeciones emocionales son What I mean emocionales. by that, ¿Qué es lo que quiero decir con eso? they require also an emotional response, Porque requieren una respuesta emocional, not theological, no teológica, not necessarily rational, ni racional, con raciocinio, emotional. emocional. For example, Por ejemplo, you Christians think that you are only ones who know the truth. los cristianos creen que ellos solo You're like arrogant one. You say conocen that la verdad. you tell me that you understand the prophecies right, that you know the right answers. Ustedes me dicen que ustedes entienden las profecías, que tienen las respuestas correctas. You see, it's an emotional. Es emocional. If you start explaining, yes, I know because I study the Bible and because I know the prophecies and because. Y usted me dice, It's not ¿por qué? helpful. Usted me dice, porque estudié la Biblia, porque la leí, y tiene un razonamiento de por qué usted cree que es la verdad. You can answer it also your way. O puede responder como usted quiera, de su manera, An example that I would suggest pero un ejemplo que yo is sugeriría, it's not what I'm going to say no es lo que yo diga, that I'm right. que yo tengo la razón. I'm on a journey. Yo estoy en una jornada, I'm learning. yo estoy aprendiendo. Join me on this journey. Ven conmigo en esta jornada. Let's interact. Let's Vamos discuss. a interactuar y ver cómo es esto. Disagree with me. Puede estar en desacuerdo conmigo. Let us argue in Vamos respect. a argumentar, pero con respeto. Give me your arguments. Dame tu argumento. Let's talk about that. Vamos a hablar de esto. Try to convince me that I'm wrong. Convénceme de lo que tú estás diciendo. Don't stay indifferent. Talk to me. No te vuelvas indiferente, háblame. But let's put the Bible in the midst of our Pero conversation. en medio de nuestra conversación vamos a poner la Biblia. Let's put the Torah Vamos a poner la as the Torá foundation. como fundamento. Let's get rid of misconceptions. Vamos a desalojarnos de conceptos errados. Let's assume that Jesus and the apostles are Jewish. Vamos a asumir que Yeshua y los apóstoles son judíos. Let's get rid of the wrong assumptions and let's Vamos talk. a eliminar esa manera de pensar que no es de acuerdo a las escrituras. Next emotional objection. La próxima pregunta emocional, The Holocaust, how could God allow it? el holocausto, ¿cómo pudo Dios permitirlo? We see, we just saw it on the screen. Aquí lo vimos ahorita en la pantalla. It's a huge trauma for Es the un Jewish trauma people. es muy fuerte para el judío. It's a trauma that constitutes the core of the Jewish identity in the United States these days. Es un trauma que constituye la base o el fundamento de esa unidad judía. Please don't try to rationalize this. No don't traten de- don't try to give logical, rational answer. No trate de dar una respuesta lógica, no trate de dar una respuesta lógica. For example, don't try to explain that it's
something from Deuteronomy chapter 28. No diga que esto es algo como así de Deuteronomio 28. That if Jewish people are disobedient, they are going to be punished. Que porque los judíos fueron desobedientes van a ser castigados. Yes, the Torah speaks about the Holocaust Sí, la Torá habla del holocausto, or events like this como eventos como este, because we are disobedient. porque somos desobedientes. But it's not the proper answer, Pero no es la respuesta adecuada and it's not the whole picture. y no es el retrato completo. Yes, the Bible. In the Bible, we see the evidences that it's the evil in man that was doing that. Podemos ver evidencia en la Biblia que es la maldad en el hombre que causó esto. Or that this is the Satan who stands behind this. O es Satanás que está detrás de esto. But that's not what you're going to respond to this Pero question. no es lo que vas a responder a esta pregunta. Somebody has a trauma. Alguien tiene un trauma Somebody struggles with that. y hay gente que batalla con eso. The question why, La pregunta, ¿por qué if somebody close to us dies, alguien cerca de nosotros se muere? it's not the question that needs a logical answer. No es una pregunta que necesita una respuesta lógica, It's just an emotional question. es nada más una pregunta emocional. It's even more like a complaint. Es como una queja. Just tell to your, if you can, do something like take the hand of your Jewish friend Así, hágalo así. Tome la mano de su amigo judío and tell, I'm so sorry y dígale, lo siento mucho that it happened. que le pasó a ustedes. I can barely understand your pain, Yo no puedo ni entender el dolor que ustedes tienen, but I'm sorry. pero le pido, me da mucha tristeza de lo que le sucedió. Where was God during the Holocaust? ¿A dónde estaba Dios durante el holocausto? My answer would be Mi respuesta sería with the Jewish people. con el pueblo judío. He was in the concentration camp. Él estaba en los campos de concentración. He was going with the Jewish people in the gas chamber. Él estaba con ellos cuando los llevaron a las cámaras de gas. He never left these people. Él nunca los dejó. He never stopped loving. Él nunca dejó de The Jewish amarlos people. al pueblo judío. So God was with us, Entonces Dios estaba con nosotros. and the Nazis were killing God Los nazis estaban matando a Dios by killing the Jewish people. al matar al pueblo judío. It was a big pain for God, as we Fue discussed last un night. dolor muy fuerte para Dios It was very severe pain to Jesus, as we discussed last y night. para Jesucristo. Any questions to this? ¿Alguna pregunta sobre el holocausto? ¿Sobre esta situación? Next objection. La próxima objeción. What about my righteous ancestors who have died? ¿Qué tal de mis antepasados justos que han muerto? Usually it's even, it's as emotional, it's said in some other ways as well. Like, for example, do you want to say that my righteous grandfather, such a tzaddik, now burns in hell because he didn't believe in Jesus? ¿Tú me quieres decir que porque mi abuelo no creyó en Jesús, que era un sadí, que era justo, está ahora en el infierno ardiendo? Jewish people sometimes were like champions of righteous grandparents. Nosotros somos muchas veces muy justos o justificamos mucho sobre nuestros abuelos o parientes que murieron y que los vemos todavía muy justos. We have very, we are very family oriented, Estamos muy orientados a la familia and we are very past history oriented y also. estamos también orientados a nuestra Like also historia, past family oriented. nuestros antepasados. We very highly, we have highly esteem of those who passed away.
Tenemos mucho en in alto our estima family, aquellos the que han previous ya pasado. It's partially probably, it's a suggestion, Es una sugerencia, because the Jewish people or the Jewish mentality is similar to Catholic. la mentalidad judía es similar al católico. Even those who passed out, Aún Passed away, aquellos I'm sorry. que ya fallecieron, they can have some impact on our lives. ellos pueden tener un impacto en nuestra vida. So better we care about Así que es our importante que nos attitudes regarding that. importen nuestros antepasados. I'm not talking if it's right or wrong theologically. No estoy hablando que si es correcto o no I'm correcto just talking teológicamente, emotional stuff. sino emocionalmente. So for us, it's very important. Para nosotros for the es Jewish muy importante nuestros antepasados que ya fallecieron. So I remember there was a debate between one of my friends who is Jewish, and he's professor at Dallas Theological Seminary, and an Orthodox rabbi. Un argumento que hubo entre un amigo mío y un rabino ortodoxo, que este amigo mío es profesor en el Seminario Teológico de Dallas And he's Jewish. y es judío. And the rabbi is so emotional. Y el rabino estaba bien emocionado. And he says, so, Y él dice, entonces, do you want to say that the Jewish people who don't believe in Jesus, they burn in hell? entonces lo que tú me quieres decir es que mis amigos judíos que no creyeron en Jesús están ahorita en el infierno. And my friend tries to be politically correct. Y mi amigo quiere estar muy correcto políticamente And hablando. just like he's not answering on this question directly. Entonces no está respondiendo directamente a esta pregunta. And probably he's right. Y a lo mejor está correcto. But the rabbi is trying to push. Y el rabino está empujando esta pregunta otra vez. And he tells him, Y le dice, I know that you think this way. yo sé que tú piensas así. Just say it. Nada más dilo. Just say it. Nada más dilo. And then he almost tries to encourage the room, Y everybody in casi the room. quiere animar a los alumnos Come que on, lo all apoyan. together. Todos juntos vamos a decirlo. Just say it. Just say it. Dilo nada más. Dilo nada más. Something like this. Algo así. I'm not sure that my friend said it, what he expected. No sé qué él esperaba que dijera mi amigo. But my answer on this objection would be, I have no idea where your grandfather Pero si fuera a is. mí, yo le diría, yo no sé dónde está tu abuelo. I never met him. Yo nunca lo conocí. I didn't know him. Yo no sé quién era él. I'm sure he was a good man. Yo estoy seguro que fue un buen hombre. I'm sorry that I didn't have a chance to meet him. Qué pena me da que no lo pude conocer. But I cannot answer your question. Pero no because I puedo don't know. responder a tu pregunta. Only God knows Solamente Dios sabe what and who he believed in or didn't believe in. en quién creyó o quién no creía. And I'm not just trying to be hypocritical. I do think this way. Y yo no estoy tratando de ser hipócrita, así es como pienso. It's not my concern, and it shouldn't be your concern today. No es concerniente, no me tengo pendiente de eso, ni sería tú pendiente tampoco. But let me tell you something. Pero déjame decirle algo. There is a different destiny of godly and ungodly. Hay diferentes destinos para el que es una persona temerosa de Dios y una que no es. There is going to be a resurrection of the dead. Va a haber una resurrección de los muertos. And according to the book of Daniel, Y de acuerdo al libro de Daniel, some will be raised algunos serán levantados for the glory, para la gloria some Y for ot- the judgment and y punishment. otros para el día del juicio y castigo. And we know that as Jewish Y people. nosotros sabemos eso como pueblo judío. Somewhere it's embedded in us, Dentro de nosotros está bien metido, and even in the Judaism. aún en el judaísmo. So, what I recommend to you right now, Así que lo que yo les recomiendo ahorita, take care of yourself and your future. cuídate tú y cuida tu futuro. And let your grandfather be in the place he is going to be. Y deja a tu abuelo que esté donde él está. And then I tell a story.
Y luego digo esta historia. actually from the Bible. Y es en sí de la Biblia. The story that Yeshua once said. Que esta historia que Yeshua dijo una vez, The story about rich man and Lazarus. sobre el hombre rico y Lázaro. Do you remember? You should remember this story, right? Ustedes recuerdan esta historia, ¿verdad? There was a rich man and there was poor Lazarus. Había un hombre rico y estaba el pobre Lázaro. Uh, I'm getting too excited. Es que me emocioné de más. That's not bad a thing. We are dealing with emotional objections. The rich man died and was placed in a not very nice place. El hombre rico murió y fue llevado a un lugar no muy bonito. He suffered. Estaba sufriendo. I would say not because he was not necessary because he was rich, No era porque era rico que estaba sufriendo, but he was probably not very godly. pero no era muy temeroso de Dios. And the poor Lazarus Y el pobre Lázaro was placed in the place with Abraham fue puesto ahí con Abraham and was doing nicely. y se sentía feliz. Good. Then the rich man saw Lazarus in a nice place. Entonces el rico vio a Lázaro en un lugar muy hermoso And one of his requests was, y una de las peticiones de él era, could you please send Lazarus to my brothers ¿podías tú mandar a Lázaro a mis hermanos to tell them to avoid the place I am now placed para in? decirle que eviten el lugar donde estoy yo? Do you remember what Abraham answered? Y recuerden tú lo que Abraham le respondió. It's not possible. No es posible, le dijo. But even more important, Pero aún más importante, it's not necessary. no es necesario. They have the Torah and the prophets. Tienen la Torah y los profetas. If they keep it, they will be Si fine. ellos la guardan, estarán bien. Now, why am I telling this story? ¿Por qué les digo esta historia? I don't know where your grandfather is now located. No sé a dónde está tu abuelo ahorita situado, But wherever he is located right now, pero donde quiera que está ahorita, he wants you to get to a better place. él quiere que tú llegues a un lugar mejor. And I cannot prove it for sure. Y yo no lo puedo comprobar por seguro, But it might be that the reason I'm talking to you today pero puede ser que la razón que te estoy hablando hoy is because of the prayer or just intercession of your grandfather. puede ser por la intercesión de tu abuelo. Think about it. Piénsalo. And take the words of the gospel seriously into consideration. Y toma las palabras del Evangelio en consideración seriamente. Next objection. Próximo objeción. I was born this way, and it is too late for me to change my worldview. Yo nací de esta manera, es demasiado tarde para cambiar mi visión del mundo. Usually I hear that from people who are older. Y esta respuesta la oigo mucho de gente ya grande de edad. In fact, that's something what I hear from my parents all Es the más, time. esto lo oigo de mis padres. They're still atheists. They're still what? They're still atheists. Ah, So they mis still padres don't todavía believe son in ateos. existence of God. At least they say this way. Así hablan ellos, que son ateos. They don't have problems with, they don't have big problems with Yeshua. Ellos no tienen ningún problema con Yeshua. They even attend our congregation in Berlin, Messianic congregation, regularly. Ellos asisten a nuestra congregación regularmente. My father is more regularly at our congregation than anybody of our members. Mi padre asiste más que muchos de los miembros normales de la congregación. But they still don't believe in God. At least that's what Ellos they say. siguen no creyendo en Dios. And like my mom says,
I would love to believe in what you believe too, Mi mamá me dice, yo quisiera creer lo que tú crees, but I can't. pero no puedo. I was raised this way. Así me criaron, I cannot change. no puedo cambiar. It's like she said, if I try to pray, Si trato de orar, I think that I'm crazy. yo creo que estoy loca. So it's tragic, Es trágico but it's emotional. y también es emocional. There is nothing theologically you can do with. No hay nada teológico que puedas hacer con eso. Did they live through the Holocaust? Well, they were little at that time. They were my grandmothers flee from the Nazis with them. So my relatives who stayed died, but gladly, I just praise God, my parents were brought out of to the east of the former Soviet Union. Le pregunta que si sus papás, alguien en la familia padeció el holocausto o cerca, y él le dijo que ellos pudieron huir y ser salvos de esa tragedia. So, but sometimes I would mention the biblical examples, like Abraham, Algunas veces yo le he dado este ejemplo de Abraham, about 75 as he left, que as tenía he followed God for the first time. 75 años cuando salió de su casa. Moses was 80 Moisés tenía 80 años as he met God for the first time. cuando pudo conocer a Dios And por his primera life vez changed. y su vida cambió. So it's difficult but not impossible. Es dificultuoso, pero no imposible. By the way, if you would remember, please pray for my parents. They're going to turn 80. Actually, my mom is going to turn 80 early next week, and my dad is in a month. Who knows how much time they have left? So please pray for them for God to touch their hearts and to change their hearts, and for them, just without the Spirit of God, without His intervention, it's not going to happen. What are their names? Larissa and Ilya. Larissa? Or actually, she has a Spanish sounding name, Dolores, right? Is it like? It's like Spanish. Is it Spanish name? I think so. At least it derives from the Latin. From Latin. Well, she was named her parents were very convinced communists, Los and papás de they ellos, called her with the first name of a Spanish communist leader, okay. woman. Los papás, los abuelos de él eran comunistas. Ilya. Ilya, that's your father. Y le llamaron Dolores por un socialista o comunista muy famoso. Él lo que está pidiendo es que oren por sus papás para que ellos vengan a conocimiento de la verdad, porque ya están aproximando a los 80 años, entonces él quisiera que tuvieran esa revelación de Dios y pues cambiaran de su manera de pensar. So, next objection. The Christianity is a new religion, but Judaism is very old. Otra objeción es la novedad del cristianismo comparado al judaísmo es una religión antigua. Or just like talking of us, Messianic believers, we're just very new. Y cuando hablan de nosotros los mesiánicos, hablan de nosotros como, son muy nuevos en esto. I would probably respond that we actually the Christianity and its origin is a Jewish sect, so to speak. El cristianismo en su origen era como una secta It grows religiosa. from the Judaism Y of the first century en AD, sí nace del judaísmo en el primer siglo. and it was considered as Judaism as a type of Jewish belief in the first century AD. Fue considerado como un tipo de judaísmo en el primer siglo.
And the Christianity has clearly Jewish origin. Y claramente el cristianismo tiene orígenes del judaísmo. So new are we not? Que si somos tan nuevos, no. In talking of Messianic, Cuando Jews hablamos or de Jewish believers or Jewish followers of Jesus, Cuando hablamos del mesianismo, que son judíos que siguen a Yeshua, we were the first, somos los primeros. even before Gentiles did it. Aún antes de los gentiles hacerlo, So new, it is not. no es tan nuevo. Any questions to objections? ¿Objeciones o preguntas? Question? Question? On the, only, if you have a comment, phrase it please as a question. Sure. Jeopardy, okay. No, Yes. It's more so, it's a question. Within Judaism, because the newness of Christianity, obviously you gave the answer to that, it's not new. Within Judaism, I've heard that, there are like kind of ranks, if you will. Where does Kabbalah fall into all that? Talking of Kabbalah, you need to distinguish between Jewish Kabbalah and secular Kabbalah. Jewish Kabbalah. It's well, it comes from the medieval period. La Kabbalah viene del tiempo medieval, la Kabbalah judía. The Hasidic Jews who value Kabbalah very much, Los judíos hasídicos la valoran bastante, they would say that it's much older, pero ellos dirían que es mucho más antiguo, goes back way, que va the mucho tiempo atrás. way back. Mucho tiempo atrás. But yes, and it's like the core of Jewish contemporary or Jewish religious mysticism, as we know for today. Es incorporado como el misticismo religioso judío. So, but when you hear Kabbalah, it's not necessarily Jewish Kabbalah. Cuando usted oye Kabbalah, no es necesariamente Kabbalah judía. Okay, let's talk a little about words to use, some do's and don'ts. Vamos a hablar de palabras, algunas cosas para hacer o no hacer. If you, the first thing is like, should we use Christ or Mashiach? La primera cosa que dicen es, debemos de usar la palabra Cristo o Mashiach. If you use Christ, Si usa la palabra Cristo, say, just explain that you mean that it's the eschatological one who was promised to Israel. nada más dígale que es el que escatológicamente prometieron a Israel. If you say Mashiach, Y si usted dice Mashiach o Mesías, explain that you mean Christ. explícale que usted quiere decir Cristo. Why I say this? ¿Por qué le digo eso? Sometimes when I tell to a Jewish person Algunas veces cuando le hablo a un judío, that I believe in Yeshua HaMashiach, cuando yo le digo que creo en Yeshua el Mesías, the reaction is, su reacción es, eh? ¿ah? And then I say, Jesus Christ. Entonces digo, Jesucristo. Ah. So don't concentrate so much on words, but try to explain what you mean. No te concentres tanto en palabras, pero explica lo que quieres decir. Some words can provoke absolutely wrong reactions. Algunas palabras pueden provocar unas reacciones muy negativas. That's why don't use the terminology so much, use the explanation. Por eso no use tanto la terminología, sino la explicación. So don't use so much Messiah, Mashiach, and Christ No use tanto Mashiach, Mesías o Cristo without the explanation. sin la explicación. So tell what you mean, Dile lo que tú quieres decir. what God has promised. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Why is it good? ¿Por qué es bueno? Why he should come, or why did he come? ¿Por qué vino Él? Things like this. Cosas así. Jesus Jesús or Yeshua. o Yeshua.
There are some people who think that the only way to address the Messiah is with Yeshua. Hay algunas personas que creen que la única manera de dirigirnos sobre el Mesías es diciendo Yeshua. So Jesus is wrong. Así que Jesús está malo. Don't use this name. No uses ese nombre. Some even say that you need to say Yahshua. Algunos te dicen que digas Yahshua. I think that all of this is going too far. Y yo pienso que esto es yéndonos mucho más allá. Yeshua Yeshua is his Hebrew name. es su nombre hebreo. More properly, it would be to say Yehoshua, Más apropiado sería Yehoshua, like Joshua. como In the Josué Old Testament. en el Antiguo Testamento. It's the same name actually. Es en sí el mismo nombre. So at that time, as Jesus was born, there were many Yeshuas. Cuando Jesús nació había muchos Yeshuas. And it's probably like in Spanish language. Es como en el lenguaje español. There are many Jesus. Hay muchos Jesús. I just like, I never forget this experience. Nunca se me olvida esta experiencia. I'm buying something in Walmart store somewhere, Estoy comprando algo en el Walmart and I come into the counter, y llego a la cajera and on this machine that es una máquina que tú mismo pagas it's y written, "Hi, my name is Jesus. y ahí dice mi nombre es Jesús. I wish you a good day." Espero que tengas buen día. Y me quedo así, Because I was reading that in English. porque estaba leyéndolo en inglés ahí. But behind the counter there was a very nice Hispanic man. Y detrás de la cajera es este hombre que se llama así. Whose name was not Jesus, Que su nombre no era Jesús. but It Jesus. wasn't. It wasn't. It was not Que Jesus, su but nombre Jesus. no era Jesús, pero era Jesús. Sí se llamaba Jesús. But I was reading that in English, so I was just like, Pero yo lo Praise estaba God. leyendo en inglés. Jesus wishes me a good day. Yo lo leí como que Jesús, Yeshua, ¿verdad? Jesús, el Eterno, el Hijo de Dios. Y yo leí, qué bueno que me está dando este mensaje Jesús. What matters is the person behind the name. Lo que importa es la persona detrás del nombre. There were many Jesuses or Yeshuas at that time. En ese tiempo había muchos Yeshuas, But there was only one pero había that we solo had to believe in. uno que podemos creer. In Greek language, En el griego, there was no sound sh. en el griego no había este sonido. Shh. They could say only s. Ellos nada más dicen, "S". Like instead of saying shalom, En vez de decir shalom, they would say salom. los griegos dicen salom. And the same is, by the way, like in Finnish language. O también como en el lenguaje fenicio. I was listening to Finnish people singing Shabbat Shalom. Yo estaba oyendo a una gente fenicia cantando Shabbat Shalom. It was absolutely funny to me. Era muy gracioso. It was like Shabbat Shalom. Es así. Shabbat Shalom. It was nice, cute, and funny. Era curioso, era gracioso. So the same was with Greek language and Yeshua. Entonces igual con lo del griego y el nombre de Yeshua. Instead of Yeshua, they had to write Yeshua, El griego lo escribía así, Yeshua, S, instead of con S en vez de con la instead H. of what in English you would say SH. So, S. En vez de decirlo con SH, lo decían nada más con la S, así que sonaba Yeshua. But they could not leave it like this, Yeshua. Pero ellos no querían dejarlo así. Why? Because ¿Por the qué? ending R in Greek would mean that it's a woman. Porque la manera en que termina el nombre sonaba femenino. So they got to put the male ending.
Entonces le pusieron la finalidad masculina, What is os? que quiere decir os en vez de Or us? us, S should be at the end. pero con la S al final. So, Isus Por eso hicieron Jesús instead of Yeshua. en vez de Yeshua. Did it change the one who is behind this name? ¿Esto quiere decir que cambió quién está detrás del nombre? No. So in Hebrew, Yeshua, En hebreo Yeshua, in Greek, Jesus. en griego Jesús. That's fine. In Spanish, Jesus. En español Jesús. That's fine. Está As bien. long as we know who is behind this name. Después que sepa de quién se está hablando. When I introduced myself in the United States, Cuando yo me presenté en Estados Unidos, I introduced myself as Vladimir. yo me presenté como Vladimir. But that's not the way I would introduce myself to Russian Pero speakers. así no hablaría yo cuando estaba delante de rusos. Because my name is Vladimir. En ruso es Vladimir. But it's very difficult to pronounce for English or German speakers Pero in para Germany. que alemanes o estadounidenses lo pronuncien es muy So dificultoso. I changed the emphasis Cambié el acento to make it easier. para hacerlo más fácil. So in English, if somebody, English speaker, calls me Vladimir, Si alguien en inglés trata de hablarme Vladimir, I would be very surprised because for English speakers, I'm Vladimir. yo estaría sorprendido porque en inglés es Vladimir. You see, in different language, different pronunciation. En diferentes lenguajes, diferente pronunciación. And I'm not offended by that. Y no me ofendo por eso. I'm still reacting Todavía when I'm reacciono addressed. cuando me dirigen a mi nombre. So it's not so important whether you call him Yeshua, Jesus, or Jesus. Si le llamas Yeshua, Jesús what was the other one? Yeshua, Yeshua, Jesús. Jesus. Jesús, Jesus o Jesús. The most important thing, what is behind, what you understand by this. Lo importante es que usted entiende por esto. So it's more about the explanation. Es la explicación. His name was explained. He is going to save his people. Su nombre quiere decir, Él salvará a su pueblo. It was the meaning of his name. Ese es el significado de su God nombre. who saves. El Dios que salva. Don't ask me about the meaning of my name. No pregunten el significado de mi nombre. Okay, well, let's assume you asked. Vamos a asumir que ustedes me preguntan. My name in Old Slavic language, it's not a Jewish name, but Mi Old nombre Slavic language, en lenguaje eslovaco means like most probably like sort of like king of the universe mi nombre quiere decir or the rey, ruler of the world. el gobernante del mundo. Also, a possible meaning would be like Prince of Peace. O posiblemente príncipe de paz. I'm not. Y que no soy. And my parents didn't have it in mind as they were Y giving mis me padres this no name. tenían esto en mente cuando me pusieron este nombre. They just like the name. De nada más le gustó el nombre. But anyway, it's just like a short fun because we Es are algo corto así all a de little bit tired buena by onda. now, I think. So instead of saying Christian, En vez de decir cristianos, I would prefer follower of Jesus or Yeshua yo prefiero seguidor de Yeshua because just in order to explain what you mean by that. para que tú puedas explicar lo que quieres decir con eso. For Jewish people, Christian is a white Gentile. Para el judío, Jesús es un gentil blanco, Like a Gentile gringo. como un gentil gringo. So it's Para el judío, ¿verdad? yeah, because that's an assumption. Porque así lo miran, así lo ven. So it's better to explain what you mean. Es mejor que explique lo que usted quiere decir cuando pronuncie su nombre. For me, it's the one who follows Yeshua. Para mí es el que sigue a Yeshua. He can be Jew or Gentile, Puede ser judío o gentil, but he follows Yeshua. pero sigue a Yeshua. Don't use the word conversion No usen la palabra conversión or converted Jew.
o judío convertido. So some people tell me, so you're a converted Jew. Así me dicen a mí, entonces tú eres un judío convertido. Historically, Históricamente that's bad. es malo eso. So in Spanish, we were called conversos. En español o en España nos llaman los Wait a conversos. second. Los conversos. Conversos, it's a good name. Eso es un buen nombre. Because marranos means what? Pigs? Marranos quiere decir puercos. And it's, yeah, so we were called this way, Así nos llamaban a nosotros en España, unfortunately. But desafortunadamente. for Jewish people, conversion means not to somebody, in this case, but from something. Para nosotros, cuando alguien nos dice que nos convertimos, no es por alguien, sino de algo. So I'm converting not to Jesus, No quiere decir que me estoy convirtiendo a Jesús, but from Israel and from the God of me Israel. estoy convirtiendo fuera del Dios de Israel y de Israel. So when you say converted Jew, it's just like a betrayer Es como decir un traidor, cuando tú dices que tú eres un judío que se ha of the convertido. Jewish people and of the God of Israel. Don't use this. I don't recommend to use this word No es bueno, no recomiendo que usen esta palabra because de it's not conversión, what you mean actually. porque no es en sí lo que tú quieres decir. Sometimes I'm also called completed Jew. Y algunas veces me dicen un judío completo. It's also pretty ugly Suena muy mal. because so all other Jewish people they are what? Incomplete, like handicapped. So it's just like it's very offensive. O sea, la gente nos está viendo como judíos incompletos porque ahora que estamos completos, porque recibimos a Jesús, antes estábamos incompletos. It's like sometimes people tell me, well, how about normal Jews? Es como algunas veces me dicen, ¿y qué tal de los judíos normales? I'm not normal. I'm Messianic. But yo- how about normal Jews? Entonces yo no soy normal para ellos, yo soy mesiánico. It's offensive. Entonces es ofensivo para un Just judío think what you say. que le diga que no es que sí es normal. The church, for Jewish people, it's usually a building, Para los judíos la iglesia es casi siempre un edificio, like church building, como un edificio de iglesia, Catholic or Orthodox. ortodoxo, católico. So just, it's better talk about the community, Es mejor de hablar de la comunidad, fellowship, compañerismo, even like one body. un cuerpo. Although body is also, you need to explain it. Tienes que explicar eso cuando hablas de un cuerpo. Community or congregation is better. Congregación, comunidad es mejor. So community of believers. Una Or comunidad, community of followers, if you're sure. una comunidad de seguidores de Yeshua. But always explain what you mean. Pero siempre explicar lo que usted I'm quiere not, decir. I'm not giving you the number of like magic tricks No estoy how to diciéndole, trick a Jewish person. no estoy diciéndole esto para cómo engañar a un judío, ¿verdad? No, I don't mean that. No quiero decir eso. I'm just trying to encourage you to explain everything what you say. Yo estoy animándolos a que expliquen lo que usted quieren decir. Challenge your terminology. Reten su Because terminología. people who are not believers, they don't speak your sacred language. Porque los que no son creyentes no hablan su lenguaje o su lingo, Sacred quote unquote. o su lenguaje sagrado, ¿verdad? Entre comillas. They don't even know the Jewish sacred word, Old Testament words and stuff. Explain, explain, explain. That's the rule. Don't use the terminology so much. Explain. Talk to people. No use tanto la terminología, explícale lo que quieres decir. So I could give you a list, Te puedo dar una lista, don'ts and do's, los que sí y los que no, but it would not be so helpful. pero no ayuda tanto. I'm trying to teach you a principle, Nada más estoy enseñando how un to approach principio it. de cómo hablar. When you talk about like cross, Cuando hablamos de la crucifixion, crucifixión o cruz, you can explain it as a death of the Messiah. puede hablar esto en relación al Mesías. When you talk about the Trinity, Cuando hablas de la Trinidad,
It's very misunderstood term. Es muy mal entendido ese término. So it's better than to talk about the mystery of God En vez de hablar del misterio de Dios in His unity en su unidad or something like that. o algo así. Try to explain everything. When you talk about the salvation, Cuando hable de salvación, always be ready to explain what from. siempre estás dispuesto a explicar salvación de qué. In Jewish mindset, En la mentalidad the judía, word salvation means that there was a trouble. salvación quiere decir que hay un problema. So be ready to explain what trouble it was. Entonces tienes que explicar cuál fue el problema. It's going to be very challenging exercise for you Es muy retante este and very ejercicio, educative pero a la exercise. misma vez muy educativo. I'm saved. Como la gente dice, yo soy salvo. Good for you. Y el judío dice, qué bueno. From what? ¿De qué?